بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya berdoa, ya Allah, lapangkanlah dada kami. Jadi tidak ada kemudahan kecuali apa yang Kau jadikan mudah. Dan jadikanlah setiap kesulitan kemudahan bagi kami. Ayyuhal ahibbatu fillah, innana fi hadhihi al-ayyam fi amassil hajah ila al-firari ila Allah azza wa jalla. Saudaraku di jalan Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini kita sangat membutuhkan, yaitu apa? Berlari atau kembali bersegera menuju Allah azza wa jalla. Tabi'atul bashar, tabi'atu kullu kain hayy annahu idza khafa min syai'in yafirru minhu. Jadi merupakan tabiat semuanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jika orang takut kepada sesuatu, maka orang tersebut akan lari darinya. Hatta al-asad alladhi la yakhafu min syai' idza ja'ahu ru'bun faj'atan yahrub. Idza sami'a sawtan wa ukhifa faj'atan fa innahu yahrub. Bahkan seekor singa sekalipun, ya, hewan yang ditakuti, jika singa ini dikejutkan, ya, kita beri kejutan, ya, kemudian dia terkejut, dia pun akan lari. Wa qabla an nabda hunaka qissah an rajul min syuja'an al-Arab ismuhu Antara ibn Shaddad yudrab bihi al-mathal fi al-syaja'ah wa fi al-quwwah. Jadi sebelum itu saya ingin menyebutkan sebuah kisah, yaitu seorang pemberani namanya Antara, ya. Jadi orang ini adalah orang Arab yang pemberani. Bahkan dia dijadikan sebagai perumpamaan, permisalan orang yang berani. Syuja'un jiddan yakhafuhu al-abtal, yakhafuhu syuja'an. Jadi orang ini sangat pemberani dan ditakuti semua orang-orang yang pemberani. Famarratan ra'a thawran fa idza bi'antara yafirru minhu. Suatu hari dia melihat seekor sapi jantan atau banteng begitu. Ya. Jadi Antara yafir. Jadi Antara ini melihat sapi jantan itu, dia lari. Faqala lahu an-nas kaifa tafirru min ath-thawr wa anta Antara ibn Shaddad madrib al-mathal fi asy-syaja'ati wal quwwah. Maka orang-orang berkata, bagaimana kamu takut dengan seekor, ya, sapi jantan, sementara engkau adalah Antara ibn Shaddad, orang yang menjadi perumpamaan orang paling pemberani di sini. Faqal ath-thawr la ya'rif annani Antara. Ya, kemudian dia berkata, jadi sapi jantan itu tidak tahu kalau saya itu Antara. Fasyahid anna al-firar min al-makhawif tabi'atul kainati jami'an. Jadi intinya
takut atau lari dari sesuatu yang ditakuti, ini merupakan tabiat semua makhluk. لكن الذي ينقض هذه القاعدة والذي يبطل هذا الأمر هو علاقة المؤمن بربه جل جلاله. Akan tetapi yang membatalkan ya, tabiat ini, ya, tabiat yang umum ini bisa dibatalkan oleh seorang, yaitu apa? Orang yang memiliki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. فالمؤمن إذا خاف من الله عز وجل يفر إليه ولا يفر منه. Orang yang beriman, jika mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla, jadi mereka bukan lari darinya, tapi dia lari mendekat padanya. لأن كما قلنا الفرار من وليس إلى. الفرار دائما من وليس إلا في الفرار إلى الله عز وجل. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang berlari dari sesuatu yang ditakuti itu kebanyakan lari darinya, bukan lari kepadanya. Tapi kecuali kepada Allah. Orang mukmin kalau takut kepada Allah bukan lari darinya, tapi berlari menuju kepadanya. Kullu syai'in takhafu minhu tafirru minhu illa Allah azza wa jalla takhafu minhu fatafirru ilayhi. Segala sesuatu yang Anda takuti, Anda lari darinya, kecuali kepada Allah. Anda takut kepada Allah, justru Anda berlari menuju kepadanya. Yaqulu Allah jalla jalaluhu fi surati Adz-Dzariyat, "Fafirru ila Allah, inni lakum minhu nadhirun mubin." Hadhihi hiya al-ayah التي سيكون محور حديثنا حولها. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, maka berlarilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku memberi peringatan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala. كل فرار يذكر في القرآن الكريم يذكر بأنه فرار من إلا هذا الفرار فهو فرار إلى. Jadi semua ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, ketika orang berlari takut dari sesuatu, itu takut darinya. Kecuali pada ayat ini, yaitu orang berlari karena takut justru menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. يقول الله عز وجل عن موسى عليه السلام وهو يخاطب فرعون ففررت منكم لما خفتكم. موسى يقول فررت منكم لما خفتكم. Ya, berkata Musa ketika dia dalam kejaran Fir'aun, dan aku waktu itu berlari dari kalian karena aku takut kepada kalian. ويقول الله عز وجل أيضا عن أصحاب الكهف يقول الله عز وجل عن أصحاب الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إذا رأيت أصحاب الكهف وهم يتقلبون لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Dan juga ya, pada kisah Ashabul Kahfi, jika kalian melihat kepada mereka bagaimana mereka mereka berbolak-balik ketika mereka dalam keadaan tidur sementara mata mereka melek, maka niscaya kamu akan berbalik dan lari dari mereka karena dipenuhi rasa takut. إذن الفرار إلى الله عز وجل هو فقط الذي يكون بإله وسوف نعرف لماذا. Jadi berlari kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa berlari takut, ya, itu justru mendekat atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita akan mengetahuinya. قرأنا في صلاة الصبح قول الله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الله عز وجل يتحدى الجن والإنس أن ينفذوا ويخرجوا من أقطار السماوات والأرض. لن يستطيعوا أن ينفذوا ويخرجوا من أقطار السماوات والأرض. Jadi Allah berfirman dalam surat yang dibaca oleh Syekh tadi, dalam surat Ar-Rahman. Jadi Allah
memberikan tantangan kepada setiap manusia dan jin. Jadi barang siapa yang mampu untuk menembus langit dan bumi, maka hendaklah mereka menembusnya. Di sini Allah katakan jin dan manusia tidak akan mampu menembus langit. إذن الله عز وجل محيط بالسماوات والأرض. Jadi Allah Azza wa Jal, Allah meliputi langit dan bumi. لا أحد يستطيع أن يفر من الله عز وجل إلا إليه. Tidak ada seorang pun yang dapat lari dari Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka hanya lari menuju kepada Allah. أين تفر؟ أين تذهب؟ والله عز وجل قد أحاط بكل شيء. Kemana Anda akan berlari? Kemana Anda akan pergi? Kenapa? Karena Allah telah meliputi semuanya. جاء رجل إلى الإمام ابن أدهم إبراهيم ابن أدهم يشتكي إليه أنه مهما حاول أن يتوب لا يستطيع أن يتوب فيريد النصيحة من الإمام إبراهيم ابن أدهم. Suatu saat datang seorang laki-laki kepada Imam Ibrahim ibnu Adham. Jadi setiap kali dia ingin bertaubat kembali kepada Allah, dia tidak mampu, tidak bisa. فأعطاه الحلول لكي يتوب إلى الله عز وجل. قال إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تعصه في أرضه. ابحث عن مكان آخر واعص الله فيه. Maka Ibrahim ibnu Adham memberikan solusi, yaitu jika engkau hendak bermaksiat kepada Allah, maka lakukan kemaksiatan itu di bumi yang bukan milik Allah. Kemana saja terserah, bumi manapun, asal bukan bumi Allah. أين يذهب؟ والله عز وجل هو الذي يملك السماوات والأرض، كل شيء ملك لله عز وجل. أين يعصي الله عز وجل؟ فقال أين أعصي الله؟ لا يوجد إلا أرضه وسماؤه. Maka kemana dia akan pergi? Kemana dia akan berlari? Bumi mana yang bukan milik Allah? Semuanya, langit, bumi, semuanya milik Allah dalam liputan Allah Subhanahu wa taala. Maka di bumi mana dia akan bermaksiat? إذا نحن نتفكر أننا نعصي الله عز وجل في أرضه وتحت سمائه بإذن الله هذا سيكون وازع لنا ألا نعصي الله عز وجل. كلما تذكرنا وتأملنا أننا نعصي الله عز وجل على أرضه لعل هذا يكون وازع. Jika kita mau menyadari, memikirkan bahwasanya kita tinggal di bawah langit Allah, tinggal di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita akan bermaksiat? Ini adalah pembangkit terbesar orang untuk sadar, untuk taubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. الآن كل إنسان في هذه الدنيا إذا عنده ملك أرض بيت دكان إذا كان ملكه فلا أحد يستطيع أن يفعل فيه شيء إلا بإذنه والشيء الذي هو يريد. Sekarang saja, jika seseorang memiliki properti tanah atau toko atau tempat jualan begitu, orang tidak bisa berbuat apapun di situ kecuali atas izin pemiliknya. ومن تجاوز ودخل إلى تلك الحدود بدون إذن قد يسجن إذا اشتكاه صاحب الأرض. Maka barang siapa yang melanggar atau memakai tempat itu tanpa izin pemiliknya, bisa jadi orang itu dipenjara. فالأرض أرض الله والبلاد كلها لله وكل شيء لله عز وجل. Jadi bumi ini milik Allah, tanah ini milik Allah, semuanya milik Allah Azza wa Jalla. ثم قال لهذا الذي سأل عن المعصية قال إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزقه. ابحث رزقا آخر لا تأكل من رزق الله. Kemudian Ibrahim ibnu Adham mengatakan kepada orang ini kembali, jika engkau bermaksiat kepada Allah, maka jangan makan dari rizki yang Allah berikan. Cari rizki dari yang lain selain Allah. كيف تأكل رزقه ثم تعصيه؟ تستعين برزقه على معصيته؟ Bagaimana Anda makan dari rizki yang Allah berikan, kemudian Anda bermaksiat kepadanya? Apakah Anda menggunakan kekuatan yang Anda dapatkan dari rizki Allah untuk bermaksiat kepadanya? إذن لا فرار من الله عز وجل إلا إليه. Jadi tidak ada tempat bagi kita untuk lari dari Allah Subhanahu wa taala kecuali kita hanya lari kepadanya.
والنبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى الذي علمنا كل ما ينفعنا في الدنيا والآخرة أرشدنا إلى هذا المعنى. Dan Nabi SAW yang beliau tidak berkata melainkan itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita tentang hal ini. ففي أذكار النوم أذكار قبل النوم في الصحيحين عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت إلى مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. Dari sahabat Barra dari Nabi SAW beliau menyebutkan cara zikir sebelum tidur. Jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana engkau berwudu untuk salat. ثم نم على شقك الأيمن. Kemudian tidurlah dengan posisi kananmu. وقل اللهم ألجأت ظهري إليك. Kemudian katakan, wahai Allah, aku sandarkan punggungku ini kepadamu. وفوضت أمري إليك. Dan aku serahkan urusanku kepadamu. رغبة ورهبة إليك. Dalam keadaan harap dan cemas kepadamu, wahai Allah. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. Jadi tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepadamu, wahai Allah. هذا هو الفرار. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. Jadi ini adalah tempat kita berlari, yaitu tidak ada tempat bersandar dan tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepadamu, wahai Allah. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan kepada rasul yang engkau utus. كل ليلة تقول هذا الذكر قبل أن تنام. Jadi setiap malam Anda sebutkan atau Anda baca doa ini ketika Anda hendak tidur. حتى تستحضر هذا الفرار أنت تفر إلى الله عز وجل حتى عندما تنام ولا تشعر بشيء أنت تفر إلى الله عز وجل. Sehingga kita menghadirkan rasa ini, yaitu ketika kita hendak tidur kita merasakan bahwasanya kita sedang menuju Allah Subhanahu wa taala dan hanya kembali kepadanya. كل فرار الإنسان يفر من شيء يريد أن يهلكه شيء يريد أن يقتله لذلك يفر منه خوفا وذعرا ورعبا. Semua manusia akan lari dari semua yang akan menghancurkannya, membinasakannya. Jadi dia lari dari hal tersebut. أما الفرار إلى الله عز وجل فإنه فرار إلى الأمن فرار إلى الأمان فرار إلى الطمأنينة والسكينة. Adapun lari kepada Allah ini adalah lari menuju keamanan, lari menuju ketenangan, lari menuju sakinah. هذه الآية ففروا إلى الله هي الآية رقم 50 من سورة الذاريات. Jadi ayat ini adalah ayat yang ke-50 dari surat Az-Zariyat, yaitu fafirru ilallah. انظروا متى جاءت هذه الآية بعد أن ذكر الله عز وجل لنا قصة لوط عليه السلام مع قومه، عاد صالح عليه السلام، هود عليه السلام، نوح عليه السلام، كل هؤلاء الأنبياء بعد أن ذكر الله عز وجل قصصهم في سورة الذاريات قال ففروا إلى الله. Jadi ayat ini ayat yang ke-50 dalam surat Az-Zariyat. Ini disebutkan ketika atau setelah Allah menyebutkan kisah-kisah para nabi, yaitu kisah Nabi Lut dan kaumnya, kemudian kaum Ad bersama nabinya. Jadi Allah disebutkan di situ para nabi. Kemudian diakhiri dengan ayat ini, kembalilah atau larilah kamu menuju Allah. وقصص الأنبياء في سورة الذاريات قصيرة جدا فقط يذكر الله عز وجل هلاك هؤلاء الكفار. Jadi kisah-kisah para nabi dalam surat Az-Zariyat itu pendek-pendek. Di situ hanya Allah sebutkan kisah kehancuran orang-orang kafir, kaum-kaum kafir. فهي رسالة
أن الذين لم يفروا إلى الله عز وجل أهلكهم الله عز وجل. Ini ada pesan dari Allah, yaitu bahwasanya orang yang tidak kembali kepada Allah, maka Allah akan binasakan, hancurkan mereka. هذه نتيجة عدم الفرار. Ya, ini adalah akibat hasil orang yang tidak mau berlari kepada Allah, menuju Allah. أنبياؤهم عليهم السلام موسى وصالح وهود ولوط ونوح عليهم الصلاة والسلام أنذروا قومهم وأمروهم بالفرار إلى الله والعودة إلى الله عز وجل، لكنهم رفضوا الاستجابة، رفضوا الفرار إلى الله عز وجل. Jadi Nabi Musa, Nabi Hud, Nabi Saleh, para nabi menyeru kaumnya untuk apa? Untuk lari menuju Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka menolak, enggan, tidak mau lari atau menuju Allah Subhanahu wa taala. فروا إلى الشرك، فروا إلى الشهوات، فروا إلى المعاصي الموبقات، أحبوها من دون الله عز وجل. Jadi mereka lari menuju kesyirikan, berlari menuju syahwat, berlari menuju dosa-dosa besar yang mereka inginkan, yang mereka sukai. Maka mereka lari menuju kehancuran, bukannya berlari menuju Allah. انظروا ماذا يقول عن قوم ثمود. يقول الله جل جلاله: وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. ثمود قيل لهم تمتعوا حتى حين، هذا الذي فررتم إليه من الشهوات والموبقات والشرك، تمتعوا به حتى حين، حتى يأتي حين العذاب ووقت الدمار. Jadi Allah katakan kepada Samud, kaum Samud, ya. Jadi bersenang-senanglah kalian sampai pada waktu yang ditentukan. Ya. Larilah kalian kepada kegemaran, kesukaan kalian, kepada kekufuran, kepada syahwat, kepada kemaksiatan sampai pada waktunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka, ya, yaitu azabnya, siksanya. يقول الله جل جلاله في هلاكهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. أخذتهم صاعقة من السماء وهم ينظرون، يشاهدون هلاكهم، يشاهدون دمارهم، فهلكوا والعياذ بالله. Kemudian lantas bagaimana kehancuran mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala ambil atau siksa mereka dengan petir dari langit, dan mereka menyaksikan kehancuran mereka sendiri. Ya, dari siksa Allah berupa petir dari langit. هذا جزاء الذين لم يستجيبوا للنداء ففروا إلى الله. Maka ini adalah imbalan, balasan bagi orang yang tidak menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. وأيضا هذه الآية ففروا إلى الله جاءت قبلها آيات في الرزق وبعدها آيات في الرزق. Jadi dan juga ayat ini yaitu yang berbunyi kembalilah kepada Allah. Jadi sebelumnya ada disebutkan ayat tentang rezeki, dan juga ayat yang sama disebutkan sebelumnya juga ayat tentang rezeki. فأقسم الله عز وجل في أول السورة بالذاريات ذروة الريح التي تذرو وتحرك، الذاريات ذروة، ثم أقسم بعد ذلك بكل ما يتعلق بالرزق. Jadi dalam surat Dzariyat ini Allah bersumpah, ya, dengan menyebut nama makhluknya, yaitu angin yang bertiup, yang berhembus. Kemudian setelah itu Allah sebutkan, ya, tentang rizki-rizkinya. فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. كل هذا يقسم الله عز وجل بالريح التي ترسل المطر وينزل المطر فتنبت النباتات ويأكل الناس، وأقسم بالملائكة التي تقسم الأرزاق. إذن هذا كله متعلق برزق الإنسان. Dan juga surat yang lain, ya, Al-Hamilat, yaitu maksudnya adalah angin-angin yang membawa, ya, rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang berhembus. Dan juga di situ Allah sebutkan bersumpah dengan menyebut
para malaikatnya yang membagi rizki dari Allah Subhanahu wa taala. ويقول أيضا الله عز وجل بعد ذلك وفي السماء رزقكم وما توعدون. Dan juga Allah berfirman setelah itu, dan di langit itu ada rezeki kalian dan ada peringatan yang Allah siapkan untuk kalian. ثم قصة إبراهيم عليه السلام الذي أكرم الضيوف بأكبر وأعظم الإكرام. Dan juga kisah Nabi Ibrahim yang memuliakan tamu dengan pemuliaan yang luar biasa. ثم قال بعدها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Ya, kemudian setelah itu Allah berfirman, tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Aku tidak meminta rizki dari kalian dan dialah Allah yang memberikan rezeki. إذن حتى في مسألة الرزق فروا إلى الله. Ya. Bahkan dalam masalah rizki Allah katakan setelah itu fafirru, maka kembalilah kalian atau berlarilah kalian kepada Allah. لا تشتكوا من الغلاء ولا تشتكوا من قلة الأمطار ولا تشتكوا من سوء الأحوال بل فروا إلى الله عز وجل. Jadi kalian tidak perlu melaporkan atau bersedih atas musibah, atas sedikitnya air hujan yang turun, ya, atas paceklik, ya, kesulitan, ya. Akan tetapi enggak usah bersedih, ya. Akan tetapi berlarilah menuju Allah. لماذا؟ لأن كما قال الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون. Kenapa? Karena seperti apa yang Allah katakan, dan di langit itu ada rezeki kalian dan ada, ya, apa yang Allah siapkan untuk kalian. فر إلى الرزاق فر إلى الكريم فر إلى اللطيف فر إلى الرحيم. Ya. Maka berlarilah menuju Allah yang pemberi rezeki. Berlarilah menuju Allah yang Maha Pengasih. Ya, berlarilah menuju Allah yang memiliki kekuatan yang kuat. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Jadi sesungguhnya Allah dialah yang Maha pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang kuat. إذن هذا هو السر الذي يذكر الله عز وجل هذه الآية ففروا إلى الله مع آيات الرزق. Ya. Jadi ini adalah rahasia hubungan antara firman Allah yang artinya maka berlarilah kalian menuju Allah dalam masalah rezeki. الذي يفر إلى الله عز وجل في مسألة الرزق لا يبالي ولا يخاف. Jadi orang yang berlari kembali menuju Allah dalam masalah rezeki, maka mereka tidak akan peduli dan mereka sama sekali tidak akan takut. يكون كريما يكون معطاء يكون متوكلا على الله عز وجل لأنه واثق بالله. Maka dia akan menjadi orang yang dermawan, orang yang suka memberi karena dia sangat percaya kepada Allah Azza wa Jalla. إبراهيم عليه السلام يأتيه ضيوف لا يعرفهم ويحضر لهم عجلا حنيذ عجلا سمين يقربه إليهم. Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepadanya tamu yang dia tidak kenal. Akan tetapi apa yang beliau lakukan? Beliau menghidangkan kepada mereka, ya, hidangan, ya, seekor anak sapi dimasak hanir, anak sapi yang gemuk. هذا إكرامه لمن لا يعرفهم فكيف إكرامه لمن يعرفهم. Ini adalah bentuk pemuliaan Nabiullah Ibrahim kepada tamu yang dia tidak kenal. Ya, diberi hidangan satu ekor anak sapi. Bagaimana kepada orang yang dia kenal? إكرام فكيف إكرامه لأهل بيته إذا هذا للغرباء فكيف إكرامه لأهل بيته. Ya. Bagaimana, ya, pemuliaan beliau kepada keluarganya, kepada orang yang asing saja seperti itu. Bagaimana dengan kepada keluarganya? ما الذي يجعل الكريم كريم؟ Ya. الثقة بالله والفرار إلى الله عز وجل. Siapa yang menjadikan orang dermawan itu menjadi dermawan? Yang menjadikan itu adalah karena kepercayaannya dia kepada Allah Azza wa Jalla. يعلم أنه إذا أنفق إذا أطعم إذا أعطى سينفق الله عليه
سيطعمه الله سيعطيه الله عز وجل. Karena dia tahu jika dia berinfak, jika dia memberi makan, maka Allah yang akan memberikan nafkah dan juga memberikan padanya. أما البخيل ما عنده ثقة بالله عز وجل. Adapun orang yang bakhil, orang yang pelit, dia sama sekali tidak ada kepercayaan kepada Allah. يقول إذا خرج هذا المال لن يعود مرة أخرى. Jadi dia berkata, jika uang ini sudah keluar, dia tidak akan kembali. فهو والعياذ بالله ما عنده ثقة بالله وما عنده توكل على الله عز وجل. Jadi dia ini subhanallah tidak memiliki kepercayaan kepada Allah, tidak memiliki tawakal, ya, pasrah berserah diri pada Allah, enggak punya. إذن أحبتي في الله بعد أن عرفنا ضرورة الفرار إلى الله عز وجل وأنه النجاة، الذي فر إلى الله نجا والذي فر إلى الدنيا هلك. فبعد أن عرفنا هذا الأمر وضرورة الفرار إلى الله عز وجل نعرف كيف نفر إلى الله عز وجل. Jadi saudaraku, setelah kita mengetahui pentingnya orang itu berlari menuju Allah, karena di situ ada keselamatan, ada kemenangan, dan bahayanya orang berlari menuju dunia, karena di situ ada kehancuran. Maka sekarang bagaimana kita berlari menuju Allah? أول مرتبة الفرار هي الفرار من الجهل إلى العلم. Jadi tingkat pertama orang berlari menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang itu harus berlari dari kejahilan menuju ilmu. لماذا؟ لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والنذارة والتبيين والبيان تحتاج إلى علم. فإذا أول ما تفر إلى العلم. Kenapa? Karena Allah berfirman, maka berlarilah kalian menuju Allah, karena sesungguhnya aku memberikan peringatan kepadanya dengan peringatan yang jelas. Maka bagaimana orang bisa memberikan peringatan kalau tidak memiliki ilmu? Maka orang harus lari dari kejahilan menuju ilmu agar dia bisa memberikan peringatan. فإذا أردت أن تفر إلى مكان أو إلى جهة أو إلى شخص لا بد أن تعرف من هذا الذي ستفر إليه، ماذا عنده، سيكرمك، سيعطيك، سيحميك أو لا تفر وأنت جاهل إلى الجهة التي ستفر إليها. Jadi jika kita hendak berlari kepada satu arah, satu orang, ya, maka kita harus tahu arah tersebut, orang itu apa yang dia miliki, kenapa kita harus lari kepadanya. Maka kita harus tahu siapa dan kepada siapa, kepada mana, arah mana kita berlari. إذن شرط النجاة في الفرار أن تعلم تفر إلى من. Jadi syarat keselamatan dalam berlari, maka Anda harus tahu kepada siapa Anda berlari. فأنت تفر إلى الله الحي القيوم الرزاق الكريم الذي بيده ملكوت كل شيء. تعلم أنت تفر إلى من. Anda lari menuju Allah yang maha hidup, yang maha mengurusi semua segala sesuatu, yang maha pemberi rizki. Maka Anda tahu kepada siapa Anda akan berlari. ثم قال الله عز وجل بعدها ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. Kemudian setelah itu Allah berfirman, maka janganlah kalian menjadikan sesembahan di samping Allah, sesembahan yang lain. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian atas hal tersebut. أول فرار يكون الفرار من الشرك إلى التوحيد. Jadi awal, ya, berlarinya kita, yaitu kita berlari dari kesyirikan menuju tauhid. تفر من كل أنواع الشرك الصغير الكبير الظاهر الخفي، كل أنواع الشرك تفر منها إلى أنوار التوحيد. Jadi Anda harus berlari dari kesyirikan menuju tauhid, baik syirik kecil, syirik besar, ya, syirik yang nampak maupun syirik yang tidak nampak. Jadi Anda harus lari dari kesyirikan menuju tauhid. فهذا يقتضي ماذا؟ أن تتعلم التوحيد وتدرس التوحيد
وتعرف الشرك وأنواع الشرك. Ya. Ini semua konsekuensinya adalah Anda harus tahu apa itu tauhid, ya, macam-macamnya, dan apa itu syirik dan macam-macamnya. ولا تفر إلا لله. إذا حزبك أمر وهم وغم ومصيبة فأول ما تفر إليه الله جل جلاله وحده لا شريك له. Maka larilah menuju Allah jika kita tertimpa sesuatu yang membuat kita gelisah, ya, membuat kita gundah gulana. Maka yang pertama harus Anda lakukan adalah lari kembali menuju Allah Azza wa Jalla. النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر وإذا نزلت به مصيبة أول ما يفعل يهرع إلى الصلاة. Ya. Nabi SAW jika beliau dihadapkan suatu masalah, ya, beliau mendapati musibah, maka beliau bersegera menuju salat. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى رجلا في المسجid في غير وقت صلاة. Dan Nabi SAW suatu saat mendatangi masjid, ada seseorang duduk di masjid di waktu bukan waktu salat. فلما سأله عن جلوسه أخبره أن عليه ديون وهموم ومشاكل. Ketika Nabi bertanya kenapa dia duduk di situ, maka dia mengabarkan ini semua karena apa? Karena masalah urusan hutang yang banyak. إذن النبي يهرع إلى الصلاة، الصحابي يهرع إلى مسجد بيت الله. هكذا هي أمة الإسلام تهرع وتفر إلى الله عز وجل وحده لا شريك له. Jadi demikianlah Nabi, ya, ketika mendapatkan masalah beliau bersegera untuk sholat. Demikian juga para sahabat ketika dapat masalah datang ke masjid menghadap atau menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Rasul dan para sahabatnya jika mereka mendapatkan sebuah musibah, sebuah masalah yang menjadikan mereka berfikir, ya, mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Hasanan, بعد أن عرفت أن الفرار إلى الله والمهرب إلى الله والملجأ إلى الله، إذن عرفت الجهة المقصودة التي يجب أن تفر إليها. Jadi baik. Jadi jika kita berlari, yaitu kita berlari kepada Allah. Akhirnya kita tahu kemana arah kita ketika kita berlari, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala. لكن هذا الفرار يحتاج إلى طريق. كيف ستفر وتصل إلى الله عز وجل؟ لا بد أن تعرف وتفهم الطريق التي توصلك إلى الله عز وجل. Ya. Jadi kita sudah paham, yaitu kita lari kepada Allah. Ya. Tapi lari kepada Allah itu butuh jalan, maka kita harus tahu bagaimana jalan untuk berlari menuju Allah. وهذا الطريق واحد لا يتعدد كما يقول بعض الناس الطريق إلى الله بعدد الأنفاس. الطريق إلى الله بعدد الأنفاس، لا، الطريق إلى الله عز وجل واحد فقط هو الذي يوصل إلى الله عز وجل. Ya. Jadi jalan untuk berlari menuju Allah itu cuma satu, tidak seperti yang dikatakan sebagian orang. Jadi jalan menuju Allah itu sesuai dengan jumlah nafas kita, banyak cara menuju Allah. Tidak benar. Jalan menuju Allah cuma satu. وهذا الطريق النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر به الصحابة ويذكر به أمة الإسلام في كل جمعة. كل خطبة جمعة النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بهذا الطريق. Jadi jalan menuju Allah ini Nabi SAW memberitahukannya kepada kita. Bahkan beliau selalu mengingatkan para sahabat jalan menuju Allah ini. Itu di setiap Jumat beliau peringatkan jalan menuju Allah itu. وهو ماذا قوله عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Yaitu ucapan beliau mengatakan khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لا طريق إلا هذا الطريق، لا هدي إلا هذا الهدي، لا سنن إلا هذه السنن التي وضعها النبي عليه الصلاة والسلام. Jadi tidak ada jalan kecuali jalan ini. Tidak ada petunjuk kecuali petunjuk Nabi ini. Tidak ada sunnah kecuali sunnah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. حسنا، عرفنا الجهة التي نفر إليها وعرفنا الطريق الذي سنسلكه للفرار. كيف سيكون حالنا أثناء الفرار؟
Baik, kita sudah tahu arah kemana kita berlari. Kemudian kita juga sudah tahu sunnah atau jalan, ya, hidayah menuju jalan tersebut. Nah, sekarang bagaimana keadaan kita ketika sedang berlari ke sana? Ara'aita farran yatawaqqaf? Al-far hal yatawaqqaf? Alladhi yafir. Ayo. Apakah Anda pernah menyaksikan orang yang sedang lari ketakutan? Ya, lari ketakutan. Apakah dia berhenti? La yatawaqqaf hatta yasil ila ma'manih wa yanju min al-khatar. Jadi dia tidak akan berhenti dari berlari itu sampai dia ke tempat yang aman, ke tempat dia terbebas dari bahaya. Aduwuka lan yada'uka tastarih. Taqul law tawaqqaf law samaht nastarih daqiqatain. La. Idza tawaqqaft sayaqtuluk. Ya. Jadi musuh Anda yang Anda takuti itu tidak akan berhenti mengejar Anda. Dia tidak akan mengatakan, "Sik, mandek sik, istirahat." Enggak. Dia akan terus. Kalau Anda berhenti, Anda akan tertangkap. An-nar satuhriquk idza lam tahrub wa tatawaqqaf. Ya. Api itu akan membakarmu jika Anda berhenti, ya, istirahat, ya, tidak terus berlari. Idzan fi hadha at-tariq la budda an tushammir wa tashud wa tajri wa la tatawaqqaf. Ya. Jadi di jalan ini wajib Anda terus berlari, ya, tidak berhenti. Terus semangat untuk lari dan tidak berhenti. Hal al-harib aw al-far yughmid 'aynahu? La. 'aynuhu maftuha. La yumkin an yughmid 'aynahu hatta la yastadim aw yasqut wa la yastati' al-firar. Fa 'aynuhu maftuha. Ya. Orang yang sedang lari, apakah matanya tertutup, ya? Gak mungkin. Orang yang sedang lari ketakutan pasti matanya melek, ya. Khawatir kalau merem dia tersandung, ya. Ada batu, dia sandung, dia jatuh, bahaya. Maka dia akan terus melek, melihat ke depan. Idzan takun fi hadha at-tariq mushammiran shaddan laka 'azimah wa laka quwwah wa laka intibahah muntabih wa anta tafir ila Allah azza wa jalla. Maka ketika orang sedang lari, maka hendak orang itu terus melek, terus waspada, ya. Jadi terus melihat, jadi sama sekali tidak lalai dalam berlari. Wal firar aidan min al-kasali ila al-amal. La budda an tafir min al-kasal wal julus wal khumul ila al-amal. Dan juga berlari, yaitu berlari dari apa? Dari malas menuju bekerja, ya. Berlari dari duduk-duduk, ya, santai-santai menuju apa? Bekerja. عندما نقرأ سيرة السلف في سيرهم إلى الله عز وجل انظروا الهمة والعزيمة والقوة في سير السلف إلى الله عز وجل. Jika kita membaca sirah, ya, orang-orang salafus soleh dulu, bagaimana mereka berlari menuju Allah, kita lihat bagaimana himmah, ya, kekuatan, ya, jadi optimisme, ya, motivasi mereka untuk menuju Allah yang luar biasa. نحتقر سيرنا ونحتقر فرارنا الضعيف البطيء. Ya. Maka kita akan menghina, akan merendahkan usaha kita untuk lari kepada Allah ketika kita melihat bagaimana para salafus soleh mereka dulu berlari menuju Allah. ما الحل؟ ما العلاج؟ العلاج أن نأخذ أوامر الله بمحمل العزيمة والقوة والشدة كما حملها السلف الصالح. Maka bagaimana solusinya? Maka hendaklah kita membawa, ya, perintah-perintah Allah ini kita bawa, kita kerjakan dengan semampu, dengan sepenuh kekuatan yang kita miliki, dengan azimah seperti halnya para salafus saleh dulu. يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. اليهود كانوا متساهلين متلاعبين في الأخذ بأوامر الله وأوامر نبي الله موسى عليه السلام. فانظروا الله عز وجل ماذا فعل؟ رفع فوقهم الطور، جبل الطور فوق رؤوسهم وقال لهم خذوا ما آتيناكم بقوة. انظروا، تهديد ووعيد. الجبل فوق رؤوسكم
إذا لم تأخذوا أوامر الله بقوة. Jadi Allah berfirman tentang Bani Israel, dan ingatlah ketika kami mengangkat Jabal Tur, Gunung Tur, di atas mereka yaitu Bani Israel. Kemudian Allah katakan, ya, jadi ambillah, laksanakanlah perintah Allah itu dengan kuat, dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi ketika Allah melihat orang-orang Bani Israel ini, mereka mempermainkan perintah Allah, mempermainkan perintah nabinya yaitu Nabi Musa alaihissalam, sampai-sampai Allah memberikan ancaman mengangkat Gunung Tur di atas mereka, kemudian agar mereka berjanji untuk membawa, ya, melaksanakan perintah Allah dengan baik. Wa yaqulu Allah azza wa jalla li hadhihi al-ummah wa ma ataakumur rasul fakhudhuh. Ya. Dan Allah berkata untuk umat ini, umat Islam ini, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, dan apa yang datang kepada kalian dari Rasul, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa yaqulu Allah azza wa jalla li Musa alaihi salam, fakhudhha biquwwah wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Lima at-Taurah. Allah azza wa jalla qala li Musa khudhha biquwwah. Kemudian Allah katakan kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa, dan ambillah ini, yaitu dengan kekuatan. Allah perintahkan untuk membawa, mengambil perintah Allah dengan kekuatan. Wa yaqulu Allah azza wa jalla li Isa alaihi salam, ماذا؟ يقول يا ليحيى ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Dan juga Allah katakan, ya, kepada Yahya, ya Yahya, wahai Yahya, ambillah kitab ini dengan kekuatan. Idzan man akhadha amra Allah wa amra rasulih biquwwah sawfa yajri wa yafir biquwwah. Wa man akhadahu bitasahul wa tarahi fa innahu lan yakuna farran biquwwah. Ya. Maka orang yang mengambil, ya, perintah Allah dengan kekuatan, maka mereka akan berlari dengan penuh kekuatan. Adapun orang yang mengambilnya dengan malas, ya, berselang, tidak segera, tidak langsung, maka mereka tidak akan kuat larinya menuju Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'ayna ila hal as-sahaba radhiyallahu anhum, idza ja'ahum amr imtathalu lahu jami'an. Jadi jika kita lihat keadaan para sahabat, semoga Allah meridhai mereka semua, jika datang kepada mereka satu perintah, mereka langsung bersegera melaksanakan perintah itu. Wa idza akhadhuhu bi'azm fa inna Allah azza wa jalla yusahhiluhu lahum. Yusahhil al-amr. Idza akhadhuhu bi'azimah wa bishiddah fa Allah yusahhiluhu lahum. Jika mereka, ya, mereka mengambil perintah Allah itu dengan azimah, dengan semangat yang kuat, maka Allah akan mudahkan urusan mereka. Wa idza qabilu amra Allah bisami'na wa ata'na Allah yusahhil al-amr. Jika kita menjawab, ya, memenuhi panggilan Allah dengan ucapan kita dengar dan kita patuhi, niscaya Allah akan memudahkan urusan kita. Wa nakhtim bihadzal amr alladhi dzakarahu Allah azza wa jalla fi akhir surah al-Baqarah. Ya, kita akhiri dengan perkara ini seperti apa yang Allah sebutkan dalam akhir surat Al-Baqarah. Qala Allah azza wa jalla, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi milik Allah apa yang di langit dan apa yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jika kalian nampakkan atau kalian sembunyikan apa yang ada pada diri kalian, niscaya tetap akan Allah hisab juga. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah ampuni siapa yang Allah kehendaki. هذا الأمر في بدايته عندما نزل على الصحابة رضي الله عنهم كان أمرا شديدا عليهم. Jadi perkara ini, ketika perkara ini pertama kali turun, ini adalah perkara yang berat dalam pemahaman para sahabat. لأن الله يقول أنه سيحاسبنا على كل شيء حتى الذي في نفوسنا. Karena Allah berkata bahwasanya Allah akan menghisap, akan menghitung semuanya, bahkan apa yang ada dalam diri kita, yang dalam dada kita yang tidak nampak. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh yuhasibukum bihillah. Jadi jika kalian nampakkan atau apa yang kalian sembunyikan, niscaya pasti akan tetap dihisap oleh Allah. Amrun syadid, amrun azim, la yutiquhu an-nas. Ini perkara yang berat, ya, perkara yang luar biasa, orang tidak akan mampu. Falamma ja'u ila an-nabi alaihi salatu wassalam qala lahum qulu sami'na wa ata'na.
Kemudian ketika mereka datang kepada Nabi SAW, maka Rasulullah mengatakan, katakan saja sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Iqbalul amr, la ta'taridhu, qulu sami'na wa ata'na. Jadi terimalah perintah itu, ya, jangan kalian menolaknya. Katakan kami dengar dan kami patuh. Madza kanat natijatul qabul wat taslim wal ridha bi amri Allah azza wa jalla? Terus apa hasil daripada penerimaan dan pasrah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala? Apa hasilnya? Al-hasil kana at-taysir wat-takhfif wat-tashil. Hasilnya adalah kemudahan, keringanan dari Allah. Qala Allah azza wa jalla, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. هذه النتيجة، هذا الحاصل. خفف الله عنهم فأصبحوا لا يحاسبون على ما في أنفسهم. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meringankan urusan mereka. Hasilnya seperti apa yang Allah firmankan. Beriman para rasul terhadap apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikatnya dan juga kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Kami tidak membedakan salah seorang di antara rasulnya, dan mereka berkata, kami mendengar dan kami taati. Ampunanmu wahai Allah, sesungguhnya kepadamu kami akan kembali. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali apa yang mereka mampu. Bagi mereka apa yang sudah mereka perbuat, dan atas mereka apa yang sudah mereka perbuat. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami, ya, sesuatu apa yang kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, dan janganlah Engkau bebankan kepada kami sesuatu apa yang Engkau bebankan atas orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, dan janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang kami tidak mampu terhadapnya. Ampuni kami, ya. Ampuni kami dan rahmati kami. Sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami, dan tolonglah kami atas orang-orang kafir. Jadi hasilnya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifa asbaha al-amru fi bidayatihi shadid, thumma bil qabul wat taslim asbaha yasiran. Jadi bisa kita lihat di sini, ya, perkara atau perintah itu awalnya terlihat berat, tapi dengan sami'na wa ata'na, dengan mendengar dan patuh, maka kemudian setelah itu urusan dimudahkan oleh Allah, diringankan oleh Allah. Firru ila Allah ahibbati fillah. Idza khiftum 'ala al-arzaq firru ila Allah. Idza ja'atkum al-humum wal-ghumum firru ila Allah. Indahu al-amn, indahu al-aman, indahu al-rizq, indahu as-sakinah, indahu at-tuma'ninah. Maka larilah menuju Allah, saudaraku yang dirahmati Allah. Jika kita atau Anda punya kegelisahan masalah rezeki, larilah kepada Allah. Jika Anda menghadapi suatu masalah, suatu perkara, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di sisinya semua jawaban, semua urusan akan bisa terselesaikan.
اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت. آمين. أنت الحليم الرحيم التواب الكريم. آمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك آمين. وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر آمين. والسلامة من كل إثم آمين. والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها آمين. دقها وجلها ما علمنا منها وما لم نعلم. آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا آمين. وتوفنا مع الأبرار. آمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا آمين. وأزواجنا وأبنائنا وذرياتنا آمين. يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. آمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى آمين يا رب. لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. يا رب العالمين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا آمين. إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. آمين. وارض اللهم عن أصحاب نبيك أجمعين آمين. والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.